Check, Jazz. Yan, pare, umagwat. Pare, naghabol. Exodus. Exodus, naghabol. Ay, ano pala? Exodus nga. Ayan. Lipat lang tayo dito, guys. Pare. Si Adrian Pare. Sino to? Andre, Corpus, B Pharma, Habol, Exodus. Mga 1 kilometer lang tong rota na to. Doon, U-turn. Ayan, tatlo agwat. Pare, Andre Chudor. Naghabol, Exodus. Dalawang standard, isang B Pharma. Op, nagminor si pare. Naghahabol, Exodus. Ayan, naghahabol, Exodus. Andre Judor. Ayan na, Jomar Laboy, Arking, Vince, Andre. Hop, buka. Ayan, bumanat. Dave Kangayaw. Bumanat, Dave Kangayaw. Walang sumunod. Tuloy, agwat! Ayan, walang sumunod. Walang nagabol. Exodus ulit. Ayan, matik, maghabol. Tingnan natin. Yan, Dave Kangayaw. Agwat, cutting corner, Dave, cutting corner. Yan, ito, naghahabol. Sumunod si Asur. Lipat lang tayo dito sa kabila. Ito na, Dave Kangayaw. Cutting corner, Dave, cutting corner. Ayan, Dave Kangayaw. Ito. Second group, na minor. Magabol. Lumalayo, cutting corner mo. Patay, sumunod si Pacquiao. Ayan, sinundan ni Pacquiao. Nakasunod si ano. Naku, hinahabol agad. Hinahabol nila agad, guys. Dapat pinalayo muna. Tingnan natin. Tingnan natin kung inabot na yung isa. Dave ni Pacquiao. Ayun na, tatlo na sila. Pacquiao, Tatin. Ayan na, apot. Ala, inaabot. Wala eh. Ayan, agwat. Arking. Ito, second group. Iko, andito rin si Iko, Pacquiao, Win, dalawang Exodus. Arking, andito. Dave. Magpapang-abot-abot pa to. Wala pa rin makawala. Sayang yung kay Dave. Ayan na. Magkaabot-abot na. May dumikit, isa, B Pharma. Lasatin, padikit na rin. Lance.
Ayan, naiwan. Mga naiiwan na. Binanatan ni Pacquiao. Matik, check, tatin. Binanatan. Agwat. Off na minor. Marami pa mangyari, last 20 minutes. Ayan, Pacquiao. Agwat, dalawa. Pacquiao, tatin. Iko. B. Parma, bumanat. Check, wins. Putik, mag-isa lang si Pacquiao doon. Ayan guys. Tatin, Pacquiao. Eto. B. Parma, Vince, Iko. Malayo na. Ilan, tuloy lang. Yan, 5 breakaway natin. Iko, Pacquiao, Tatin, Vince, at saka isang B. Parma, 5. Ito, nagabol, Lasatin, Lance Kirimit, Abol, Putol. Wala. Tatin, Pacquiao, ayan, B. Parma, Iko, ayan si Iko, nakasama si Iko. Yun, Lasatin. Ayan, nagagalit na si coach. Ayan guys, ito, Tatin, Pacquiao, Iko. O, pagdudugit pa itong isa na to, trabaho na to. Oo, trabaho na yan. Oo. Ang sila ngayon, mahubli ka na. Ayan, habol, arking. Guys. Hirap daw, hirap. Ayan na. Ayan na, tinutuloy na. Tingnan mo, tinutuloy na nilaw. Meron pa mga 20 meters. Hop. Tikit! Chudor. Tikit yan. Matihan to. Si Daryl, relax lang. Ayun oh. Ayun mo. Yaw, tutok lang, yaw! Tikit mo! Ito, mamiminor na to. Sigurado to. Wala nang papalit dito. Maiiwan na to. 12 minutes. Yaw, kalma ka lang daw, yaw! 12 minutes. Last 12 minutes. Last 12 minutes, guys. Last 12 minutes. Daryl, Andre, Win. Tatlo, may B Parma, kompleto ulit. Ayan, magwat. Match ang laban guys. May matehan lang to tingin ko. Ayan, meron tayong breakaway. Andre wins. Ayan, laban yun. Medyo laban yun. Minutes to go. Last 9 minutes. 9 minutes.
Andre, patikit si Arking! Andre, patikit si Arking! Tuloy! Dito mo, cutting corner mo, kaliwa mo! Lasat in. Leo! Tutok ka lang, Dre! Tutok ka lang! Sige, magmi-minor yan! Magmi-minor yan! Ayun na guys, maabutin ni didikit si Arking. Nagminor. Ito, grupo. Yan, dyan na lang kayo! Ito ka lang, King! Dikit nyo na, idikit nyo na! 6 minutes ha, 6 minutes. 6 minutes na lang. Ito, bumanat si Tatin. Patay, wala si Pacquiao. Yan, abol, sir, abol! Mainit na dito sa pesto ko, guys. Mukhang aabutin pa. Marami pang mangyayari dito, guys. Ayan, na minor. Abol, abol, abol! Patay na. Marami pa mangyayari dyan, guys. Antayin nyo yung grupo! Patay kayo dyan. Guys, time check tayo. atay! Naku, wala nagabol. Atay kayo, Daryl. Ayun na. Ito na, umagwat, Daryl. Andre Corpus. Arking. Ayan, Daryl, bumabagal na. Wala sila tayo ha, Nasty. May naka-breakaway na Exodus. Habol kayo! Formation! Anak ng teting. Ayan, Daryl, agwat. Yan, dalayin mo, dalayin mo, dalayin nyo, Matt! Habol! Pare, anong gagawin mo dyan? Ayan, Daryl, nakasunod, B. Parma. Nagpo-formation. Yan, yan. Last two na, pare, magtumulo na kayo. Ayun, bumigay, Andre, patay. Tapos. Dave, tuloy, Dave, tuloy, Dave, tuloy. Puta pare, ano ginagawa nyo dyan? Ayan na po, isa-isa na. Ubos po. Andre Domingo. Patay.
sila. Ayan, inabot na. May B5 man, may Exodus, may Exodus. Patay, wala na namang standard. Last lap, sacrifice, Dre! Sacrifice! Exodus at B5 man. Ang last ng lahat. Last lap, eto na yun. Ayan na guys, bumigay na. Exodus na to. Yung Eto na, last lap. Ito na yun. isang kilometro yung kanyang bubuluin. Ito na, finish line na tayo. Para sa ating net number 23. Putay, di inaabot. Mula sa Exodus. Nakahabol sa likuran. Ngayon na manabon ang ginagawa ng grupo. Tumatakbo sa mga pinding Yan, Exodus.